Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga tao nga personal nga nakahimamat sa bag-ong Santo Papa mi paambit sa kasinatian. Usa ka rambol nahitabo sa Mandawi City Heritage Park ang insidente nakuhaan sa video. PNP Chief libisita sa PRO Region 8 aron susihon ang mga pagpangandam sa eleksyon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Live kitang nanukad dinhi sa Cebu Provincial Capital, dinhi unya ipahigayon ang canvassing alang sa electoral votes sa Cebu Province. Bagong napiling Santo Papa, nakaduaw na dinhi sa Sugbo, samtang siya pa ang Prior General sa Order of St. Augustine. Si Femery Dumabok sa report. Emotional ang sugbuanong singing priest nga si Father Jonas Mijares, kanhi rector sa Basilica Minore del Santo Niño ug kura paroko sa Santo Niño Parish ang Mohon Talisay City. Nga personal nga nakahimamat ni kanhi Robert Francis Cardinal Prevost nga karon mao na si Pope Leo XIV. Mato di Mijares, kinsa may prior og Vice President sa Agustinian Formation and Mission karon sa Iloilo City, nga katapusang nahimamat niya si Cardinal Prevost sa miaging marasulang dito sa Vatican. Iyang gilagway ang bag-ong Santo Papa nga yano og dili kay tigtabi apan sayon kayong duulon. When he speaks with clarity, precision, na-agud niya, straight to the point. Very clear na siya. Malaumon siya nga dakong matabang si Pope Leo XIV sa paglambo sa simbahang Katoliko. Ilabi na nga dagang pinulungan ang naibaw-an sa bag-ong Santo Papa. Was able to bring to the table that kind of pastoral experience nga kinahanglan sa simbahan, at the same time that expertise to navigate the complexities of the governance sa central nga sa Vatican. Ang bagong Santo Papa, sadyang siya pa ang Prior General sa OSA, ang miduaw sa Santo Niño Parish sa Mohon Talisay City niadtong tuig 2004, nga siya pa mismo ang nagbindisyon sa kumbento. Laing personal nga nakahimamat sa bagong Santo Papa mao ang 69 anyos nga si Agnes Ramirez, usa ka Talisaynon ug taga-atiman sa Adoration Chapel. May butasan si Prevost. Kanang mutagad ay Matagad yun siya. May siya kinaiya. Makakita gani mo. Ano ang gidensya? Oh, mo nag-smile. usa sa gipangandaman sa kaparian sa Order of St. Augustine dinhi sa Subo nga posibleng mamahimog yung mga pilgrim center ang mga lugar nga giduaw o naduaw na sa bag-ong Santo Papa Pope Leo XIV. Sama na lang ni ining kumbento nga siya mismo ang nagbindisyon ug lakip na usab ang kining simbahan sa Mohon Talisay City nga kaniadto usa pa lang kini kakapilya atol sa pagduaw sa bag-o na karon nga Santo Papa. Sabutan pa sa Kaparihang Agustino ang pagpasidungog sa kanhi nila Prior General nga karon usa na ka Santo Papa. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Personal nga mibisita sa Eastern Visayas si PNP Chief Romel Marbil. Sa Iranta, pinaagi sa live report ni Nico Sireno, live gikan sa Tacloban City. Nico? Yes, zero incidences sa mga election-related violence gyud ang gitarget sa kapulisan karong umaabot nga eleksyon. Sa pagbisita niya sa Police Regional Office 8, nakig-command conference ang hepe sa PNP, Police General Romel Marbil. Gisgutan ang preparasyon para sa eleksyon ug tinguha sa PNP nga mamahimong hapsay kini. Ang pangako namin dito sa, lalo na galing unang region, zero violence. We go for zero violence. Boom, Pilipinas. Pre-election, pre-election, and post-election. So I just remind them na pagkatapos ng eleksyon, tuloy-tuloy pa rin. Sa Leyte o sa tibok rehiyon, matod sa COMELEC, andam na ang tanan karong Lunes.
ang election officer sa Tacloban City nga dunay 146,000 ka mga botante miauhag sa mga tao mugawas ug mubotar. That's correct. And we encourage them to be prepared na of their chosen candidates kung sino man, no? Mahirap na yung dyan ka palang maghahanda kung nandun na ka sa voting seat. Samtang matud sa COMELEC, duna nay 5 ka mga kandidato sa Region 8 nga giimbestigahan og gipatubag. Reklamo kini kabahin sa vote buying ug pasangil sa abuse o paggamit sa resources sa gobyerno sa ilang pangampanya. Naisyuhan na sila og show cause order. Mag-explain po sila kung bakit hindi po sila dapat kasuhan ng vote buying or petition for disqualification. Gipasalig sa COMELEC says nga andam gyapon sila modawat og mga reklamo aron nga ilang mahimuan og tukmang aksyon. Maupay nga kulob gikan dinhi, says Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rambol mitumaw human sa libreng concert kagabi sa Mandawi City. Adunay live report si Luan May Rondina. May? Dili away sa duha ka grupo, kundi tripping lang sa pipila ka miyembro sa usa ka fraternity ang nahitabo sa Mandawi City Heritage Park kaganihang kadlawon matud sa kapulisan. Nakuhaan og video sa netizen nga si JP Rolyorata ang daw rambol sa grupo sa mga batanon sa Mandawi City Plaza pasado alauna kaganihang kadlawon. Sa video, makita nga giyabo sa mga batanon ang mantika sa usa ka vendor ug dayon dinaganay sa mga tawo sa dapit. Pipila ka gutlo daw may namalik nga mga batanon ug makita nga daw may nibunal og bangko ug giyabo gayud ang usa ka lamesa. Ang netizen nga si JP nagkaunusab sa usa sa mga food stall sa dapit apan wa na magpa-interview sa RTV Balitang Bisdak kabahin sa iyang nasaksihan. Hino ni sugot siyang magamit ang iyang video nga gi-post sa social media. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, spokesperson sa Mandawi City Police Office, lakip sa ilang gisusi kung nganong sa tanang mga vendors kadto ang gitripingan sa mga batanon. Ang apektadong vendor nga nahinabi sa mga niresponding pulis kagabi, giawhag sa Mandawi City Police sa pagbisita sa ilang buhatan karong adlaw aron makasangat og pormal nga reklamo. So far sa nakita nato sa kuano wala pero mauna siya amo siya i-invite diri sa ato ang police station if naabag yun kay usay mo gud sa kanang mga kasamok di pa nimo ma-feel ang mga kung unsa man lang gani ana na nimo later na mahibaw-an nga naigo day ka. Gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang Mandawi City Plaza apan wa na ang naasoy vendors kagabi. Padayon usab nga gisubay sa Mandawi City Police ang identity sa 7 ka mga batanon nga nakita sa video nga nalambigit sa kagubot ug ikatahong miyembro sa usa ka fraternity. We'll check. Kay basin sad po naa sad po mo patimaw na sad po nga lain ng mga victim nga sa laing area sad po nga nabiktima nila. Ses nanawagan usab karon ang kapulisan ngadto sa mga nakaila sa mga responsable sa pagpakig-coordinate kanila aron masubay ang identity sa mga nalambigit sa kagubot. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 5 ka mga eskwelahan dinhi sa Cebu City nga nakasinati og pagpidok sa power supply ang gitrabaho na o giayo na aron di mabalda ang eleksyon sa umaabot Lunes.
Matod si Chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, Ramil Ayuman, nga naglakip kini sa Don Sergio Osmeña Memorial National High School, Don Vicente Rama Elementary School, Mabini Integrated School, Binalyo Elementary School, Agsungot Integrated School ug Pitos High School. Base usab kini sa gipadangat nga reklamo sa mga school principal nga gipadangat sa local school board. Samtang giklaro sa Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric Company nga si Queenie Bronce nga wa pa ma-upgrade ang ilang transformer maong nakasinati og pag-trip off sa power supply. Apan gisolusyonan na kini sa BECO diha-diha dayon ug gipaniguro nga andam sila sa umaabot nga piniliay. Complaints usab sa atong mga school principals nga dunay unom ang ka-school nga mag-trip off. Na delikado man kung mag-trip off sa ato pakuwang og supply, kuwang og load no sa atong electric supply, so power supply, so kinahanglan nga i-address dayon no. Na-inspect na namo tanan ang kaning gisulti sa Cebu City nga naay unom ka eskwelahan nga maka-experience og trip off. Ang ilang pasabutan na is ang customer side no nga need i-upgrade, need sila mag-upgrade unya. Ilisa na mo ang transformer para maka-accommodate na sa ilang bigger load. Gipatrabaho na lang og dali-dali gyud. Nahimong mas espesyal sa kasing-kasing sa mga Sugbuanon ang bagong Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Prior General pa lang si Kani Father Robert Prevost sa Order of St. Augustine. Magkadaghang higayon na di siya nakabisita Sugbo. Siya ang gidapit aron sa ulog sa ikawalong adlaw sa Misa Nobenaryo sa kapistahan ni Senior Santo Niño ni adtong Enero 15, tuig 2009. Nakuhaan pa ang tipik sa iyahang wali ni Gavin Arco nga gipaambit usab sa Basilica Minore del Santo Niño. God is creating all of us, created with that dignity, the image and likeness of God. Nakabisita si Father Prevost sa Sugbo ni adtong tuig 2004 sa dakbayan sa Talisay ug nasundan pa kini sa mga tuig 2008, 2010 ug 2012. Sa Basilica Minore del Santo Niño maoy kanunay sak-an sa ilang kanhi Prior General Busa. Dako kayo ang ilang kalipay nga napili siyang ika-267 nga Vicar of Christ. Malipayon kami, we are so proud that Cardinal Prevost was elected as the 267th Pope. Si Father Jules Van Almeres, Media Liaison Officer sa Basilica ug may personal nga nakauban ni Pope Leo XIV samtang kauban pa nila, mihulagway sa iyang kaaghop ug pagkamaabi-abihon sa mga tawo sa iyang palibot. Wala usay kabutangan sa kalipay sa mga Sugboanon sa pagkapili sa leader sa simbahan nga nakataak na diay sa Sugbo. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Amahan ug ang menor de edad niya nga babaeng anak ang gidunggab sa usa ka gwardiya nga misud sa ilang panimay sa Sitio Kadikay, Barangay Lawaan 3, dakbayan sa Talisay niadtong Miyerkules sa kadlaw. Nag-edad sa 16 anyos ang biktima, samtang ang amahan nga si alias Wilson nag-edad sa 39 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, misud sa pinuy-anan sa mga biktima ang sospek ug tumungunta nga amung-amungan ang babaeng minor de edad. Sa dihang gisuwayan kini paglugos, nisukol ang dalagita ug dinhi nadunggaba sa sospek ang biktima nga naigo sa iyang liog ug bukton. Nakamata ang amahan sa minor de edad nga anaa sa pikas nga higdaanan ug dali usab nga gidunggab sa sospek sa kilid sa biktima. Misuway pag-ikyas ang sospek nga hubo. Batod ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepe sa kapulisan sa Talisay, nga na-recover nila ang puti na t-shirt, blue shorts, itong nga boxer shorts ug paris sa chinilas. Sa follow-up operation, natultulan ng sospek nga nag-duty isip gwardya ug iyang giangko ng salaod kayang nahimo. Kasong attempted rape ug frustrated homicide ang gipasaka batok sa sospek. Gihatagan og kahigayunan sa Cebu City Police Office ang mga gun owners sa pag-renew sa ilang mga lisensya alang sa ilang mga armas nga na-expire na. Duha ka adlaw nga caravan ang gigahin alang niini ug natapos sa miaging adlaw sa usa ka mall sa North Reclamation Area.
Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, Cebu City Police Director, nga adunay mokapin sa 4,000 ka mga armas ang gikinahanglan nga i-renew ang lisensya. Samtang gidugang ni Colonel Figueroa nga nakakumply ang tanan nga mga opisyal sa kagamhanan, apil na ang mga nakapapili sa katungdanan sa umaabot nga eleksyon sa pag-renew sa ilang mga armas. Base usab sa nihipos nila nga data, kabahin ang kalihukan sa programa sa kapulisan, batok sa mga loose firearms, subay usab sa nagsingabot nga piniliay. This is their chance na i-renew ka mga barrel. Then if not, we will still remind them to renew their firearms. And talagang kung wala pa rin ay magkakandak tayo ng police operation against them. Mga kapusong netizens sa Central ug Eastern Visayas, manginlabot kita sa umaabot nga piniliay pinaagi sa pagbantay sa eleksyon 2025. Naka-standby ang Kapuso Digital Action Center alang sa inyong U-Scoop submissions. Kung adunay mga pangutana, nahuli kam nga istorya kabahin sa eleksyon, i-share kini sa U-Scoop o ipadala sa U-Scoop Facebook page. Mamahimo usab nga i-post sa inyong social media accounts o gamita ang hashtag U-Scoop. Kay sa U-Scoop, balitang para sa bayan mula sa bayan. Mga kapuso, ihatod sa GMA Integrated News ang labing dako, labing komprehensibo ug labing gisaligang coverage sa eleksyon 2025. Sugod sa adlaw sa piniliay, karong Mayo 12 hangtod sa Mayo 13, magpadayon ang paghatod namo sa labing labas nga mga balita ug kasayuran gikan sa lain-laing bahin sa nasod nga makita sa GMA ug GTV. Ang mga kinahanglan ninyong masayran, mamahimong matanaw pinaagi sa election2025.ph ug GMA News mobile app. Mas mapadali usab ang paghimo og listahan sa mga kandidato nga inyong butaran pinaagi sa GMA My Kodigo. Adlaw sa dili pa ang eleksyon, COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe mipahigayon og random visit sa nakadaiyang mga COMELEC offices aron masuta ang ilang kaandam sa piniliay karong Lunes. Kaganiha gibisita ni Attorney Pobe ang COMELEC Cordova ug niadtong higayunan nagpahigayon usab og final briefing sa mga sakop sa Electoral Board ang election officer. Matud ni Attorney Pobe, gitinguha nilang mahuman ang piniliay sa Central Visayas ug madeklarar ang mga mananaog sulod sa 36 ka oras. Usa sa nakita niyang hagit ang crowd control. Busa nakig-alayon usab siya sa kapulisan aron mahan-ay kini. Control ginato ni siya para ang flow sa movement sa tao, ang pagbutar dili mahamper. Pangaduha, among isiguro ang kadtong mga standby area, kadtong mga waiting area nga available especially with the vulnerable sector. Samtang sa Mandawi City, gisusi usab sa kadagpuan sa Mandawi City Police ang nagkadaiyang polling center sa Dakbayan. Gipahinumduman usab sila ang ilang mga personnel sa mga angayang buhaton atul sa adlaw sa piniliay. Gahuwat pa ang gatusan ka mga tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay nga madawat ang ilang for hire nga mga plate number gikan sa Land Transportation Office. Gipibaw ni Jonathan Tumulak ang pango sa City Toda nga doon nagipipila ka mga tricycle nga namasahero nga wa pay for hire nga plate number. Mato ni Melva Vasquez, pango sa Land Transportation Extension Office nga natugyan na nila ang listahan ug andam nang i-release sa LTO ang maong mga plaka. Hino namang mga tricycle ang registered na sa City Toda. Subay sa kalambuan tuguta makapamasahero ang mga tricycle driver.
Samtang napiyapi ang liyong bahin sa SUV human mabagay sa delivery truck nga nagsunod niini sa may intersection sa Cebu South Coastal Road, Laray Street. Pasado 9:00 ganihang buntag. Mihurong ang SUV kay stop signal man apan ang truck nga gasunod misuway paunta paglihay apan nadumbulan gihapon ang likod sa SUV. Nakaangkon og sama siyang agtang ang pahinanti sa truck samtang luwas ra inho ng sakay sa SUV. Awag ditumulak nga mas maayong mopreno ng daan kun haduol na sa intersection aron makalikay sa aksidente. Samtang sugdan na ang pagpatrabaho sa drainage sa Natalio Bacalso sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Human gibaha kini sa miaging weekend atol sa pagbunok sa kusog nga uwan. Nakigalayo na ang Department of Public Works and Highways sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda aron mapasayon ang dagan sa trapiko samtang trabahoon nila ang drainage. Nagkasabot na ang DPWH ug City Toda nga himuon ang pagtrabaho sa drainage panahon sa kagabhion aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. Cordova mayoral candidate Mary Therese Toycho uban ang tibok niyang slate miduso og disqualification case on the grounds of massive voting batok sa iyang kaatbang karong pinili ay nga si incumbent Mayor Cesar Didoy Suan, incumbent Vice Mayor Boy Tago ug pito niini ka mga kandidato pagkakonsehal. Kaganihang udto, mituyo ang tibok slate nila ni Sitoy sa buhatan sa Comelec Cordova aron hatagan kini og kopya sa disqualification case nga ilang gisangat didto sa uluhang buhatan sa Comelec. Matod ni Sitoy, may mga videos ug pictures sila nga magmatuod sa ilang aligasyon. Nganong amo amang himuon og pasanginlan sila nga wa man gyud mikaila ni mga tawhana nga niduol namo. Kay sila man ang nakadawat, di man kami. So sila ang nisumbong o sila ang ni-witness. Pero kami ang ni-file o complaint. Style nila coupon, pangang coupon, bearing your name with your precinct number, and then i-inform ka unsang orasa ka mo adto ka na sa nga lugar. Matod ni Arvin Maghanoy, election officer sa Cordova, nga hangtod nga wala pa sila'y madawat nga kamanduan gikan sa Law Department sa Comelec, padayon ng eleksyon karong Mayo 12 ug ang proklamasyon sa mga mananaog. Let's say nanay winner, no? Based sa result ug unsay unsay result nga naay needed nga proclamation as is padayon ta. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Mayor Suwan o Vice Mayor Tago apan wa pa kini gilwatang pamahayag hangtod sa pagkakutlo ning balita. Matod sa Press Information Officer sa lungsod sa Cordova nga si Marjon Baguio nga dili pa makaatubang ang mayor sa media. Ug mao kadto ang Balitang Bisdak karong Lunes, mga kapuso, adlaw sa piniliay tutuki ang labing komprehensibo nga eleksyon 2025 coverage si GMA Regional TV Balitang Bisdak ug sa kitinubok ang pwersa si GMA Integrated News. Daghang salamat ug happy weekend kanatong tanan.